गाँव में व्यापी झाड़ाबांति आउ ये झाड़ाबांति गलानी दुईटी जीवन 15 दिन भितर 2 जन मरी 7 रु ऊर्ध्व लोक बर्तमान एवं डाक्तखाना चिकित्सित होती। आम अच्छु से गाँव में जगतसिंहपुर जिला पारादीप उपकंठ गड़ पंचायत हूँ बालीसाई गाँ। आप देखुथे ये जो परिवार देखुं परिवार 2 जन 15 दिन भितर डेथ होती मृत होती केवल कारण हूँ झाड़ाबांति घटिकी घटना होती। कौन कहे कौन होती आपण परिवार? आम परिवार तो समस्त झाड़ा बांति होती। सान बो नातुणी मैंने दियर गोटाए मल मो पोषिला पुओ तो गला बुढ़ा बुढ़ी आमर तो साहा भरसा कि ना 3 माइकिना झुओ किमी आपण मैंने मो छुआ गुटे कौन कहे आपण परिवार जो दी जन मरी कौन पाई मरी के दिन भितर? सर 15 दिन भितर आमर 2टा मुंड पड़े आम एतिक अनुरोध करूँ केवल ड्रेन सेकाशु ही देह असुस्थ होगी केवल मरछन। आज जो मरी जाइछंती तो आ फेरिक आसबेनी ना किंतु तांकर जो 3टा छुआटा अच्छंती सेमानकु तो किछि झाड़ाबांति जदी कहबा झाड़ाबांति हेइथला एवं झाड़ाबांति काहे की हला? ट्यूबवेल पानी पीबा सिकासु ये ट्यूबवेल पानी ये ड्रेनेज पानी के बुझुना ना सरपंच को कही कही सरपंच भी बुझुना। सरपंच कहते तुम जहाँ को भोट देच जा सर कहतु आपण कहतु जे आम सरपंच करूँ कौन आम भल मंद लोक दुख सुख बुझिया आज यदि से सरपंच नठियाला आम से सरपंच कहीं रखू कहीं भोट देवु एपर्यंत भी सरपंच आम दुआर मुख भी आसी निश्चित देखुथे 15 दिन भितर 2टा जीवन जाई सारी तथापि लोक मैंने गोटे कोकुआ भय भितर अच्छा कारण 7 रु ऊर्ध्व लोक एवं मेडिकल अच्छा आप देखुथे गोटे दुख परिवेश सृष्टि होती झाड़ाबांति लोक मैंने मरुंट केते दुख लगुच कहीं एमती समस्या हो कौन पानी समस्या कहीं पानी समस्या तो ये रास्ता घाट खाल हो ड्रेन टा उंचा है खाल है पानी बाट ना गाँव में कौटी पानी जमुची आ वर्षा पानी ठू जोड़ी जे पानी गाधुआ पानी सब छाड़ू कौन कर निश्चित आप देखुथे ये हूँ से ड्रेन जो पूरा ड्रेन ये मुकुला पड़ी पानी विभिन्न समय ड्रेन पानी जापारुनी ये पानी जमिकी रोचे पानी जमीवा फल अस्वास्थ्यकर परिवेश सृष्टि होती जदि कहबा चले सेपट रास्ता ये रास्ता आंठुए पानी होता जो वर्षा होती रास्ता पूरा पानी रोचे ये अस्वास्थ्यकर परिवेश भितर समस्त जीवन निर्वाह करुँचा भितर ये संक्रमण व्यापी ये खबर जो तनाघना है ये खबर तनाघना पर 7 जणिया मेडिकल टीम बर्तमान आसी से तदंत कर पानीर नमूना संग्रह कर पानीर नमूना संग्रह करी बर्तमान फेरी जहाँ सीधा सड़क अभियोग आसूँ आपड़ देखुथे सीधा सड़क चित्र किभली भाव में ये अस्वास्थ्यकर परिवेश सृष्टि होती बयान करुच्ची किभली भाव में ये गाँ दांड जोठी कि ये गाँ दांड किभली भाव में पानी पची सड़ी ये पोक सालुबालु होती परिस्थिति जदि कहवा उपकूल जिला कथा जगतसिंहपुर एवं जो शिल्पनगरी पारादीप तार उपकंठ ये उपकंठर यही जगार जदि यही परिस्थिति सृष्टि हम आउ एवठू यही पानी कति ही पानी पाइपरू लोक मैंने पानी पीबे ये घर देखुं साइड्रे किभली भाव में घर अच्छी घर दुआर मुहर लोक मैंने घर बाहरी पारना ये भाया परिस्थिति सृष्टि होती गाँव लोक मैंने घर बाहरी पारना जलबंदी गोटे प्रकार अच्छा अस्वास्थ्यकर पानी पूरा दुर्गंध होची पानी को लेकर समस्ते व्यतिव्यस्त हो पड़ते धीरे धीरे यह बर्तमान ये गाँव स्वास्थ्य सेवा को बिगिड़ी गलानी जहाँफल 2 जन मृत्यु घटी 2 जन मरी जदि कहवा या बर्तमान उत्तेजना परिस्थिति सृष्टि होती मु चेष्टा करुच्ची से जावाक आप देखुथे रास्ता रोक बर्तमान आरंभ है रास्ता रोक आरंभ है कौन जदि कहवा जीवन गले जदि कह कौन
ପାଣିର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି? ଆଜ୍ଞା ପାଣିର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଏଇଠି ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ତ ଟିକେ ପାଣି ରହୁଛି ଡ୍ରେନେଜରେ ବହୁତ ମୋଟା ମୋଟା ପାଇପ୍ ପକେଇ ଘୁଅ ପୁଅ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ମାନେ ଯେଉଁ ପାଣି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଆପଣ ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ବି ମାନେ ବାସ୍ନା ବି ପାଉଥିବେ। ଆଉ ଏତେ ମୋଟା ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଛି ଯେ ତା ଦେହରେ ଘୁଅ ପୁଅ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଏଇ ପାଣିରେ ରୋଗ ହେଇ ମରିଗଲେଣି ଗୋଟେ ଘରେ ଡାଇରିଆ ହେଇ ମରିଗଲେଣି ପରିବାର ସମେତ। ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବୁ? କ'ଣ କରିବା? କେତେବେଳେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି? ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠି ବାହାର କରିବାକୁ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ। ଏଇଠି ଶ୍ରୀମା ବିଦ୍ୟାପୀଠ ପାରାଦୀପଗଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କୁଲଟା ଆମର ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପିଲା ବି ବୁଲି ବୁଲିକି ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆଉ କେତେ କାହାକୁ କହିବ କାହାକୁ ଆମେ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା? ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ସେଇ ଚିତ୍ର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧିକିରି ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଯାତାୟାତକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଦାଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଯେହେତୁ ନ ସମାଧାନ ନ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରତିବାଦ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଉଁଶ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାନ୍ଧିକିରି ଗାଡ଼ି ଥୋଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଡ଼ ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକ କରିସାରିଲେଣି। ଏପଟେ ଯାତାୟାତ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି? ରାସ୍ତା ଏ ଖାଲି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି, ଖାଲି ଲାଟ୍ରିନ୍ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ପରୀକ୍ଷା କରିକିରି ଉପରେ କି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଛୁ ଦେବୁ। ନିହାତି କ'ଣ କହିବେ କାହିଁକି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି? ଲାଟ୍ରିନ୍ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ରାସ୍ତା ଆମର ଗାଁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଦୀର୍ଘ 2 ଦିନ ହେବ ଆମ ଗୋଟେ ପରିବାରର 2 ଜଣ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ବି, ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଯିଏକି ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ, ଏକମାତ୍ର ପୁଅ, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାରେ କିଏ ବି ହାତ ବଢ଼େଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବି ସେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, କଟକରୁ ଆସିଥିଲେ କି ଜଗତସିଂହପୁର ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ନିଜ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ପେପର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପେପର ଦେବେ ଯେମିତିକି ସେ ସରକାର ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ମୋର ନିବେଦନ ରହିଥିଲା। ଆଉ ବାକି ତକ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଜଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କାଲି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବି ହେଇପାରେ। ଗୋଟାଏ ପରିବାରରେ 10 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା। ଆମେ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳିଆ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଏବଂ 10 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇକରି ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପ ଗଡ଼ ଗାଁରୁ ସୁବ୍ରତ ନାୟକ, ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍।